जे समस्त विकार को परित्याग करिछि विश्व नियंता भगवान जे मन मंदिर रे भूत सिंहासन बसई देछि से होछंती ये अवधूत गोस्वामी जहां को जीवन किछि दरकार नै कि गोटिए दरकार भगवान नाम एगो प्रेम जोटे नाम एगो प्रेम जा पाखरे रही जाए से हे याद दिगंबरी एवं से हे याद अवधूत गोस्वामी कहले जगो मु किमिति भले अछि हम समस्त भी दरकार कौन कहले कहले सुना हो जदू नूपवर सुना हो अनेक गुरु शक्ति मोरा अनेक गुरु देव शिक्षा पाई जगते एका देव मोई गोविंद मोर अनेक गुरु अछंत अनेक गुरु अर्थ केते कौन टिके सबसे बुझियो घर भागवत पढ़ुछथि अनेक गुरु बोले केते 24 शब्द बोले अनेक अर्थ 24 नुह काहे कि आपण ठीक माने मैसापाटर छकुरु ढेंगाळ आसीले कोन शंकर गुरु आसी लेखा है कि शंकर गुरु गोटे तीर चिन्ह दिया है बोर्ड लगे गोटे तीर चिन्ह दिया है किलोमीटर लेखा है आप कहीपर केते किलोमीटर तीर चिन्ह दर्शाऊँ आगू जा इे गले शंकर गुरु संख्या ना आप रास्ता जहाँ भी भूल अनेक अर्थ 24 ना अनेक अर्थ 5 नहीं अनेक अर्थ 1 नहीं संख्या विशेष अर्थ जगत विषय गुरु परिषद बोले जगन्नाथ भगवान की जय द्वितीय बदल पहले तरा जाठा जो शिक्षा पाई मु जहा शिखिली से गोपी गुरु हे गेले बोले जगन्नाथ भगवान की जय कौन गुरु कले मंत्र मूलम गुरु वाक्य मंत्र मूलम गुरु पाद पूजा मूलम गुरु पाद ध्यान मूलम गुरु मूर्ति ध्यान गुरु मोक्ष मूलम गुरु कृपा मोक्ष गुरुदेव है तुम्हें रहिल जानी गुरुदेव है तुम्हें रहिल जानी गुरुदेव है खोजी खोजी भेटो खोजी खोजी भेटो खोजी खोजी भेटो खोजी खोजी भेटो गुरु कोठा आपण खोजी बाहर कर दे नहीं गुरु किए समद रसी शुद्ध चित्त समद रसी शुद्ध गुरु जाने वेद सत्य समद रसी शुद्ध चित्त गुरु जाने वेद सत्य समद रसी शुद्ध एकमात्र गुरु अभिराम परमहंस जगत गुरु एइबाई हे गले खाली ताको ग्रंथावली थर खाली पढो एमुसनु पढी साला बेलको आपण भगवान को पाखु जीवा दरकार नहीं भगवान तुम पाखु कौन बाबू ठेला आपण भगवान खोजिगिरी पाइबे नहीं तुम जब खोजिगिरी पाइबे नहीं से कोठी ताको बाणी के ग्रहण जोदन करिवे ना सीधा गुरु आशीर्वाद पाखरे पहुंची जिवे जगन्नाथ आशी पाखरे पहुंची जिवे गुरु संसारे जे चाली
କ'ଣ ଚାଲିଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ଶବ୍ଦରେ ମୁଁ କହିପାରିବି ନାହିଁ, କାରଣ ଶବ୍ଦଟି ଖରାପ ହୋଇଯାଏ। ସତସଙ୍ଗରେ ବସିବା, ବ୍ରହ୍ମ ନିରୂପଣ ଧର୍ମବିଧି ବରଣ ତତ୍ତ୍ୱ ବିରାଗ, ବ୍ରହ୍ମ ବିଷୟରେ ଧର୍ମ ବିଷୟରେ ତତ୍ତ୍ୱ ବିଷୟରେ ଯଦି ଆଲୋଚନା କରାଯାଏ ତାହା ସତ୍ସଙ୍ଗ। ଆଉ ଯୋଉଠି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ କଥା ଆଲୋଚନା ହେଇଯାଏ ସେଟା ସବୁ ଯାକ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ। ବୋଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ଭଗବାନ କି ଜୟ। ହେ ଯଦୁରାଜା, ମୁଁ ଜୀବନରେ ଅନେକ ଗୁରୁ କରିଛି। ସଜ୍ଜନ, ଆମେ ଯେତେ ବସିଛେ ଜଣେ ଗୁରୁ କରିଛି କାହା? ନିଜକୁ ପଚାରନ୍ତୁ। କଥାରେ କହନ୍ତି ଏଇଟା ଗୋଟା କଡ଼ି ଗୁଣ୍ଡ ପଡ଼ିନି, ପାଠ କ'ଣ ପଡ଼ିବ? ଆମେ ତ ପଢ଼େଇନେ। ଆରେ ଅର ଅଭିଶାପ ମିଳିବ, ଆରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିବ। ତେଣୁ ଦିଟା ଅକ୍ଷରକୁ ଆପଣ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ। ଆମେ ଜୀବନରେ କାହାକୁ ଗୁରୁ ବରଣ କରିଛୁ? ନିଜକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁ। ନିଜେ ଶିଷ୍ୟ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ, ଗୁରୁ ଛାଏ ମିଳିଯିବ। ଏଇ ଯୁଗର ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତେ କହନ୍ତି ମୁଁ କ'ଣ ଛୋଟିଆ ଲୋକ, ମୁଁ କ'ଣ କମି ଜାଣିଛି, ମୁଁ ବହୁତ କିଛି ଜାଣିଛି, ଆରେ ମୋର ଗୁରୁ ହବାର ଯୋଗ୍ୟତା ଅଛି। ସେଇଭଳି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଷୟକୁ କେବେ ହେଲେ ଗୁରୁ ମିଳିବେ ନାହିଁ। ବୋଲି ଜଗନ୍ନାଥ ଭଗବାନ କି ଜୟ। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ପବିତ୍ର ନଦୀ ସାରଣ୍ୟରେ 88 ବାବାଜୀଙ୍କର ଯେ ମୁଖ୍ୟ ଥିଲେ ସନତ ନାମେ ତମ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୈଶାଖ ବାବାଜୀ ସୁତ ଗୋସାଈ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ। କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ? କହିଲେ ଏକଳି ଯୁଗେ ଯେତେ ନର କରିବେ ମହାତମ ଘୋର ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅନ୍ଧାର ଅଛୁ ନା ଆଲୁଅରେ ଅଛୁ? ନିଜକୁ ପଚାରୁଛୁ। ଆମେ ଅନ୍ଧାର ଅଛୁ ନା ଆଲୁଅରେ ଅଛୁ? ଏଇଠି ତ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ସରିଲା ପାମାଳ 8ରେ ସରିଲା, 8 ରାତିରେ ଗଲୁ। ବ୍ରହ୍ମପୁର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ସରିଲା 9ରେ ଫେରିଲୁ। 10 ତାରିଖରେ ଜ୍ୱର ହେଲା, ତଥାପି କଥା କିଛି ମାନେ ରାଉରକେଲାକୁ ଯିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲୁ। ରାଉରକେଲାରୁ କାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ବସରେ ବସିଲୁ, ସକାଳେ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଗାଡ଼ି ଅଟକିଲା ଚା ଖାଇ ବୋଲି ସମସ୍ତେ ଚା ଖାଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ବାହାରେ ବସି ମାନେ ଗେଟ୍ ପାଖରେ ମୁଁ ବସି